ассалому алайкум тамошобинони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай духтарако дар шаҳри ваҳдат қарор дорем, назди бозорчаи гулистон, рӯ ба рӯи магазини солиҳон. Анами нуқтаи савдора таърифу тавсифша фаҳмидагӣ будем. имрӯз омадем ки ай пеш навор гирифта шумода тавсиятим нархошона гап занам. рости бисёр гуфтанд, бисёр тавсия доданд ки иҷада арзонай, баъд интихоб хеле зиёдай, ҳам либосои мисол кӯдакона ва ҳам либосои занона. Марамат ворид мегардем. доставка доранд духтарако, имконияти омадан надошта бошен метавонен дархост кунен, доставка доранд. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран, шумо бинед чизе ки маъқултон мешава бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. озӣ ворид мегардем. беҳадам як магазини калони хушрӯи барҳавояй, боварӣ дорам ки маъқултон мешава. нархошон ку ногуфтанӣ, беҳад нархҳои хубай. мана тамошобино вориди нуқтаи савдо гаштем. дар ҳақиқат ҳам бинен қадар магазини калони хушрӯ. иҷа ҳам канцелярия ҳастай, ҳам бозичаҳои кӯдакона, инчунин либос. чӣ намуд либосе дар корай меёбен. тамошобино чӣ хеле фаҳмидем, аксия рафтестай, нигоҳ кунен. анамин намуд тройка галстук дорад, бори гуанҷӯ ҳамха курта дораду сарафанчик 300 сомон буд, ҳозир аксия кати 200 сомон шудагиай. мана бинен. касе ки имконияти омадан надора, ино доставка доранд духтарако. мана ишам бинен чӣ хеле хушрӯча, сифатошон беҳад хушрӯ. мана кадом намуду шумода дар корай, аксия кати ино ҳозир 200 сомон шудагиай. беҳтарин сифат. қай сарафанчик хушрӯай духтаракоира бинен. аксияда мана 200 сомон, 300 сомон буд, ҳозир 200 сомон ҳамроҳи кофточкаш. интихоби хеле зиёд духтарако. ҳамаи размерҳо ҳаст. чӣ размере дар корайтонан нависен шуна, доставкатон мекунанд агар омада натунен. қаишбу фасонча ёдовар мешавам, ҳамаш бори гуанҷӯай, ҳамие ки ҳозир ман нишон додистам гуанҷӯ. мана аксияда 200 сомон, беҳтарин нарх кати пешниҳод кардестиян, ҳатман биёен. тамошобинони азиз, иҷара бинен охи ҳамаи чи ҳаст. мана либосҳои занона, кӯдакона, шарфу рӯймол, нижни бильё, ҳар он чизе ки шумо дар корай аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. баъд молошон бори гуанҷӯ, турция ва тошкентай сифатҳои аълош. мана бинен иҷада чанд куртои хушрӯ ҳаст. хостум занҳода нишон тиям. мана духтарако двойка курта. як бор хушрӯгии куртора бинен духтаро. ино аксия шудагиянд, нигоҳ кунен 100 сомон. диден паплинакои фасон 100 сомон. мана ин намудчам 100 сомон. бинен хушрӯгишона охи духтаро. мана 100 сомон. кадомеша мегирен, иҷада аксияда 100 сомон шудагиай. мана ин моделош 300 сомон. хулас инош 100 сомон. баъд бо ина инош 150 сомон. мана аксия рафтестай 150 сомон. куртора бинен охи духтаро. чихо интихобуш бисёрай. инчунин куртои зулайхо ҳастай, ҳамаи моделош якум сортош духтарако. дар ин нуқтаи савдо нархошон 230 сомон. ина оригиналш каседа дар корай, ҳатман биёен ай пеш бо хутон бинен духтаро. мана 230 сомонӣ размерҳо ҳамаш ҳаст. инчунин куртаҳои шабнами сурайё ҳаст 400 сомон. мана органзаҳои фасон ҳастай, нархҳои дастрас кати мана 360 сомон расветкош ҳаст. мана бинен интихоба бинен охи духтарои қа хушрӯ, интихоби васе. инчунин куртои туркӣ ҳаст. мана 600 сомон турецки тоза. чӣ моделе шумода дар кор мешава духтаро, метавонед биёен ай пеш тамошо кунен. доставкаам доран. агар имконияти омадан надорен, пас нависен, доставкатон мекунанд. анамино ҳамаш куртои туркӣ. мана моделҳои куртои туркирам бинен чихо бисёрай. баъд иҷада тез тез аксия мерава духтарако. аксияҳошон қафо намонен, ҳатман омада аз ин нуқтаи савдо
мисол тамошо карда бинен. Ин нуқтаи савдора халатои хушрӯ доранд. Мана бинен халатои туркӣ тоза 250 сомон. Мана расветкош ҳастай 250 сомонӣ. Иҷа двойкои хушрӯ ҳастай. Мана 160 сомон. Двойкои фасон 160 сомон. ай тарафа бинен духтаро 130 сомон. ин хел халатикои фасон сифатои хуби хуб. ина 120 сомон ҳаст. 120 сомонашам ҳаст. рубашкои хушрӯ дорам бинен. охи бор ҳами қадар бисёр ай бовар кунен. иша ишда хушрӯ иша ишда. ё двойкаи туркӣ духтаро 300 сомон кори дастӣ дора. мана чӣ намудаш ки шумода маъқул мешава бо омада ай пеш бинен. ина ин нигоҳ кунен 600 сомон буд туркӣ ҳозир аксияда 450 сомон шидаги ай духтарако двойка ай. мана беҳад двойкаи хушрӯ борои туркӣ бисёр доранд ки нархҳои беҳтарин каси пешниҳод шидаги ай. баъд тамошобино нигоҳ кунен. инамин двойко 60 сомон. марамат кадомеш дар кор мешава. паплинаки сабука ки хушрӯан нигоҳ кунен 60 сомон. ана размеро ҳаст, рақамошон ҳаст бо нависен. инаи киртапочо бошад 150 сомон. киртои миллӣ мегин. мана киртапоча духтарако каседа киртои миллӣ дар кор бошад беҳад хушрӯ духтагай 150 сомон. инаи рубашкои фасон доранд 120 сомонӣ. нигоҳ кунен чизое ки дар иҷа аст дар ҳар ҷо нест духтарако. интихоби хеле зебо доранд. мана бинен иша ишда хушрӯ иша ишда хушрӯ ҳамаш фасон. иҷада бо двойкоо ҳаст. мана и туничка 120 сомон. иқаи материалаш хушрӯ ай духтаро. марамат ҷинсовый ай 120 сомон. инаш 140 сомон. и пахтаги ая баъд бо ҳаст. мана ин хел двойкача. ино чанд пул? ин нархш нест. мана ценникаш нест. инаи двойкаш хушрӯ духтаро ҳам материалаш 199 сомон. фасони ира бинен тамошобино двоичка я 199 сомон ай. и ҳам материалаш хушрӯ ҳам стилша бинен чихе фасон духтагай. нархаш ку нархи беҳтарин. мана тамошобино 199 сомон. иҷада бо расветкош ҳаст. каседа дар корай нависен дара как шумода доставка мекунан агар омада натонен. ҳар хела анам хел футболкачо доранд беҳад сифатои хуб. мана 70 сум 60 сум ҳам хел нархгузорӣ шидагианд духтарако. магазин беҳад калон ай нуқтаи савдора бинен. ҳар як таина нишон дода намешавад лекин шумо биёен. ина инора бинен чихе хушрӯ 50 сомон. мана фасониша диден ҳамаи расветкош ҳастай 50 сомон. анаи модело 100 сомон. диден касета бурук дар корай ҳатман иҷа омада худтон ай пеш тамошо кунен. наметонен омада духтарако нависен доставка доранд. мана инош 150 сомон. ира бинен оригинал якум сорт. мана 100 сомон. иҷада бо бруко ҳаст. мана 50 сомон. мана паплинакам пахтагиам брукои джинс аст. хулас модел бисёрай чизе ки шумода дар корай ба ҳазур ҳам кӯдакона ҳам занона ҳам духтарона барои духтаракоям метонен пайдо кунен бо нархи арзон. баъдан тамошобино нигоҳ кунен киртара фасониша 200 сомон. белмандои тоза якум сорт расветка дора. мана 200 сомонӣ кардагиан. баъд ҳозир ин киртора бисёр мепурсанд. 250 сомон. сангчои тоза шишагӣ дорад ба материалаш ваяй итальянкаи оригинал. мана иша бинен духтаро кори дастӣ ай ҳамаш. мана 250 сомон. ҳамаш кори дастӣ. расветка ҳаст. размер ҳаст бо омада хутон ай пеш бинен. анаи модело хушрӯ духтарако. мана 220 сомон. фасони киртара бинен. паплинои оригинал духча бинен чихе хушрӯ 220 сомон. ана инош 260 сомон. хушрӯ духтагай стилаш турецкий. мана 260 сомон. аз ин расветка ҳаст. размеро ҳаст. кадомаш дар корай духтарако. шумо ҳамин нависен шона доставкатон мекунанд дарав. инчунин ина ино 170 сомон.
و تا آخر تماشا کنین دخترها، باور کنین قدر کرتای خوش رو بسیار ایجا. دانه هم دارن، اکتاوی هم دارن. این مرامت کسی گرفتنی های حتما نویسنشونه. اینچنین نیزنی بیلیای خوش رو دارن، پیژامای فاسون دارن. مرامت بینین. استحصالی مالای اینا استحصالی گوانجو، تورسه و تاشکند. نیزنی بیلیا دارن دخترکو. همه مدل دویچکو چی فاسونی در کرایتونه از این نقطه سودا با آسانی پیدا میکنن. مانا عجایب خوش رو ایجا بینن. اینو هم کرتای فاسون مانا 200 سومون کرتا خوش رو گیشه دیدین. 200 سومونی. مانا این سبزک 200 سومون، مانا اینم 200 سومون. اینو گلوی ایپک دخترکو پاپلینی بلمندوده مانا 200 سومونی. عکسش دیگه 200 سومونی. انا این باشد 250 سومون دویکای هم خوش روی پیش مانا 250 سومون. اینش باشد دخترکو نگاه کنین دختر 150 سومون. دختر هم خوش روی برا سویتکا دارن 150 سومون. کرتای ترکی هم بسیار در اینجا، هم ترکی هم تاشکند و هم باری گوانجو چی خیلی گفتم. من مدل کورا تماشا کنین کدامش که شما دا معقول میشوه میتوانین سکرین شات کنین روان کنین شما دا در او دستافکا میکنن. انا کرتاشون پلاتشکاشون فاسونکای مانا کریستیان که میپرسن دیدین 130 سومون نرخی بهترین این رسویت کوش هست 130 سومون. بعد دخترو نوین کار بینین یا نمود نوین کار فاسون اومده نگاه کنین اخی نرخی اینا 350 سومون. اینا 350 سومون. انا این مدلش رو ببینین، این مدلش هم خوش رو ایش 230 سومون. این رو بینین فاسونی رو بینین خود دخترو 230 سومون. میدونم که تیگره ناز میبینم بسیاری ها هم پرینتوره. این ایش با 350 سومون 200 سومون. همش نرخوشون گوناگونای ارزونای اهمیت بتین نرخوشون نرخوی دسترسی. من 270 سومون کرتر خوشروگی شدیدین. ماتریالش حریرای مانا انا این گلچه مایده عکسه شده 280 سومون. مانا انا کرتاشو نبینین خلاص همش ارزون شدگی به حد نرخوی خوب که پیشنهاد شدگی نگاه کنین 100 سومون. کرتا چورا دیدین پاپلینیسا بوکاک من این باین بدگیوش 100 سومون. بینین 100 سومونی. انا بدن کرتا خوش رو نرخش بینین 180 سومون. اینا خوشروگی کرتا را دیدین خیلی فاسون در یگان جای نرخ نیسته. مرامت در کار باشد 180 سومون. انا اینا باشد نسخه هیپکوی ترکی 180 سومون. مانا پاپلینی دوین کتی تایار شدگی. خلاص انتخابی کرتایم خیلی زیاده. ماتریال نیجنی بیلیو همه چی دارن. بعدا لباسای کودکانه دارن. ازی خواستم رفتنیشون تون بتیم اینا نگاه کنید نزدیک میشم یا نمود کرتو دارن یا نمود دویکو دارن. تماشا بینا необычный لباسکای کودکانه نگاه کنین. از اول دخترش نشونتون میتیم تا آخری نواره تماشا کنید بچگیش هم هستی نگاه کنین آخه چه فاسونک. من این کرتاچو 120 سومونی شدیان. من اینجا همش باری ترکیه لباسای کودکانه ترکیه و باری گوانجو. من پلاتشکو را بینین هیچی نمیشه شتا کودک دم میپوشونن دخترکو به حد صفتی اولی دارن. من اینا 190 سومون جینسکو را بینین خوشروگیشه عجایب. این خیلی پلاتشکو هستی 170 سومون. چطوری گفتم لباسکوی هست که در هر جا نیست. من необычный لباسکوی خوش رو در کار باشه حتما انمی مغازینی مونبیبی بیاید. انا دوی کوشون خوش رو دخترو جینسوویای یا نمود فاسونای من نگاه کنین نرخشون دخترکوزی نرخشون ماش مالا نشون سیمده 320 سومونای لیک دوی کدا گاب نیست دخترکو. من تو 400 500 هم میفروشن ایرا در دیگر جو. از این نقطه سودا مثال شما 320 سومون ده میابین. جنسوفکای خوش رو بروکشم خوش روی خچم عجیبی با تا استیلش. پلاتشکو را ببینید چه بسیار چین نمود پلات در کره برای کودکو از این نقطه سودا با آسانی پیدا میکنین. من نگاه کنین عجیب کرتاچوی خوش رو دیدین
هر یک تا نرخش گفته نمیشود تماشابینا برای بار بسیار لیکن شما میتوانین بیاین ای پیش این بازارچه گلستان شهرک وحدت رو برای مغازین صالحان این акция شده نگاه کنین 600 سومون оригинал ای размери калон турецкий و бори гуанҷов мана касседа дар курай ҳатман биён бурукчошуна бинен чӣ хушрӯ размеро ҳамаш ҳастай мана двойкора бинен баъд кожинко касухоҳора бинен духтаро барои духтаракотон ҳамаш намхе хушрӯ марамат хоҳишмандо мана ира бинен 270 сомон молои беҳтарин ира бинен кожашам қа мулоими хушрӯа инаиш 230 сомон мана интихоби хеле зиёд интихоби васеъ барои фарзандои шумо инчунин анаи кофтачкора хостум шумода нишон тиём 100 сомонян нигоҳ кунен ира бинен кофтачко мана 100 сомон моделора бинен ина сафедошам ҳастай сиёҳшам ҳаст ира бинен охиқа хушрӯчаянино марҳамат 110 сомон инуш иша бинен инуша инишда хушрӯа иша ишда хулас ҳама намуд модел бо нархи дастрас бовар кунедам қа бор бисёраем қа калон ай нуқтаи савдо чӣ размере дар курайтуна чӣ фасонера ки мекофтен аз ин нуқтаи савдо меёбен манай куртаора бинен охиқа фасончаян нархоша мебинем ма шумода гап мезанам мана 160 сомон куртачои оригинал мана иёра якта мегирӣ шута мепӯшони кӯдакда ҳичи намешава сифатҳои беҳтарин доранд тарафа бинен ҳамаи ҳамин либосҳои кӯдаконаяй чӣ пижама чӣ мисол двойка чизе ки дар курай ҳастай барои малюткаҳоям нигоҳ кунен интихоб чихе бисёрай мана беҳад интихоби васеъ ина кожинкачиҳошуна диден чӣ хушча мана ёра бинен либосакҳои беҳтарин бор дасти аввалай духтарако бори худшонай бо як бор биёен биненда нархошо нархҳои хубай нигоҳ кунен 100 сомонай малютка хушрӯгиира бинен охе фасонак ҳамаш сифати баландан ҳамаш дорои сифати олиян марамат омада бо худтон аз наздик як маротиба назар кунен бинен муқоиса кунен нархора мана бачагӣ ҳастай размерои калонтар подростковый брукои ҷинси хушрӯ манахе футболкаҳо чӣ хеле гуфтум инҷада тез акция мегзара аксияҳои беҳтарин доранд духтарако ҳатман омада аз наздик бинен мана бинен дар ҳақиқат ҳам интихоби васеъ тараф ҳамаш бачагиай диден футболкаҳои хушрӯ двойка брук чизе ки дар курайтуна ҳаст мана ин рубашкачора бинен охе рубашкаҳои фасони хушрӯ 100 сомонай качествора бинен аҷоиб качестваш хушрӯ двойка тройка ҳар он чизе ки дар ин нуқтаи савдо мебинен ҳамаи ҳамино сифатҳои олӣ доранд дасти аввалай нархҳои беҳтарин ана дар ин ҷо бошад мехоҳам тройкошона нишон тиём духтарако мана 370 сомон и тройкора бинен қа хушрӯвай костюм брукои фасон мана костюм брук дар кор бошад мана ин 350 сомон нархошон гуногунан сифатҳои беҳтарин доранд мана безрукавкора мепурсам мана 110 сомон инаш 100 сомон барои мактаб ҳам сиёҳ ҳам тёмнасини ҳама намудуш ҳастай баъд ина бо костюм брук ҳаст духтарако ина бинен 250 сомон иҷад бо тройкое ҳастанд ки 250 сомонан мана ино акция шидиян духтаро 300 сомонӣ хулас сифатҳои олӣ бо нархи дастрас пояфзолам ҳастай мана пояфзол канцелярия чизе ки дар курайтуна барои мактаб ба ҳазур метонен омада тамошо кунен аз наздик бинен мана
همه چی پیدا میکنین. اینا 100 سومونی بودن. من ببینین چه خوشروچه بسنش کو. این مدل هست. من این مدل هست. دیدین؟ رزمیرو همش هست. کانسیلیاریوشو نبینن چه خوشرو. اینا رو چیکار ببینن؟ 5 سومون. اینا کانسیلیاری 5 سومون. اینا چیز در کارایتونه میوبن. پینالوی خوشرو دارن. ایرا بینن. این پدرش نه ایگروشکوشون هم خوشرو دخترو. ایرا بینن برای کودکو. اینا 25 سومون. لیزون و دیگر چی همه چی دارن. من اینجا ببینین 5 سومونی لیزونشون. این پدرش نکروبکو هسته. هم خیلی بازیچوی خوشرو دارن. خواهین برای فرزنداتون تحفه گیرین. پس بیاین بهترین تحفه در همین نقطه سودا مام بیبی. من ببینین. ایرا ببینین خوشرو 50 سومون. کامپلکت کالونی فاسون برای کودکو. اینو هسته برای کودکو. این چنینی طرف ببینیم بسیارای بر به حد بسیارای انتخاب خیلی زیاده. هر یک تایره نشان داده نمیشه ولیکن شما حتما بیاین این ببینین 170 سومون این نبور کالونیش ببینین. این نبور خوشروگیش ببینین. من هم برای دخترکو هم برای پسراتون به حضور شما در اینجا منم خیلی تحفه میتونین که خریداری کنین. با نرخ‌های دسترس اینا رو ببینین 75 سومون. دیدین سمالیتی که خوشرو. مرامت تماشابینان عزیز برای معلومات بیشتر رقمشون هست در روی اکران نویسین با همراه خودتون هم صحبت شوین. چیزی که شما در کارای شما گپ زنین با صورت میپرتون. میدونم که در این نوار همه چیزا ندیدین لیکن دخترکو نویسین شونا صورت میپرتون انتخاب کنن دستافکتون میکنن. با همین نوار امروزه ما جنبست میشود. خیر سلامت باشین.